Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani dan malam ini Agenda Awani sentiasanya sejak bermula 7 tahun dahulu berkata tentang kesinambungan kelestarian flora dan fauna harimau antara haiwan yang kerap dibincangkan di agenda dan juga sudut pandang sebelum ini. Dan oleh itu malam ini saya mengalu-alukan kedatangan dua tamu dan saya akan berselang-seli berbicara dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. I would like to welcome Natalia Parvushina, pemimpin program perdagangan harimau WWF dan juga Tiger Alive Initiative TAI. Kan seperti biasa, saudari Elizabeth John yang kerap datang ke sini, pegawai kanan komunikasi trafik Asia Tenggara, kerana kita nak fokuskan lebih dalam sikit tentang perdagangan haram, hidupan liar, sama ada yang hidup maupun yang telah mati, kerana bahagian organ-organ tubuh itu dijual beli dengan harga yang begitu lumayan. Dan baru-baru ini agak berada di bawah radar liputan media tempatan, tapi ada di media UK terutamanya di BBC, Guardian dan sebagainya. Ada satu persidangan antarabangsa yang berlangsung di London untuk menentang perdagangan hidupan liar yang haram ini, dan pelbagai ketua-ketua negara, lebih 46 saya rasa negara dan lebih kurang 10 ke 11 agensi PBB ada. Dan oleh itu mungkin saya nak pergi ke saudari Elizabeth before I go to Natalia. Saudari Elizabeth, apa pentingnya kita tahu ada banyak forum, persidangan, perjanjian, deklarasi, tapi apa yang membezakan deklarasi London ini? Kerana saya lihat apa yang dipetik oleh media-media agensi di sana juga adalah berkenaan dengan kali ini komitmen itu dibuktikan lebih tinggi terhadap usaha, terutamanya menentang aspek perdagangan itu. Mungkin komen Elizabeth tentang perkara ini. Sememangnya deklarasi London ini berlainan sedikit, ya. Salah satu sebab adalah perbincangan dan komitmen yang diberi di London adalah pada tahap yang paling tinggi. Melibatkan ketua-ketua negara. Banyak negara menghantar presiden atau Perdana Menterinya atau sekurang-kurangnya Menteri Alam Sekitarnya. Itu satu perbezaan yang sangat penting. Seterusnya, deklarasi ini melihat usaha menangani masalah pemburuan haram dan perdagangan haram hidupan liar dari semua aspek, dari sepanjang rantai perdagangan. Jadi bermula dengan pemburu haram sampai kepada orang yang membeli bahagian hidupan liar ini. Natalia, Elizabeth was just telling what's the significance of this declaration London as compared to previous one. But from the Tiger Initiative alone, how do you look at this particular declaration? Well, this declaration is really essential for tiger conservation. First of all, because there's the government's the tiger crime, and as well as the crime for rhinos and elephants has been taken at the highest level possible. And secondly, because tiger is also under very heavy threat due to poaching and driven by trade. So for tiger it's very important, and it's very timely, especially because there was a previous high-level meetings with regards to tiger conservation in 2010 in St. Petersburg, where the countries met and they agreed on the goal to double the number of tigers by 2022. So they adopted this, the whole global tiger recovery program to double the number of tigers. But still, the actions and the measures needs to be taken, and this declaration, this event happening, it puts special attention to trade. And certain commitments are expected from the governments to be made, and certain actions should be followed. One of the aspects that piqued my interest specifically, having discussed this for a number of years, is the commitment at senior level to put illegal wildlife trade on par with the other biggest crime or organized crime around the world, like human trafficking or drugs. And it's even be given the economic value that is almost as valuable, if not more valuable, than the rest of this organized crime. So if it's been put up there, then what's left here now is to really put it into action, because the political commitment is already there.
by the London Declaration itself. Yes, it's just 46 countries, but these are important 46 countries that are essential and integral to the fight against illegal wildlife trade. So how do you see it from that standing where we look at it as organized crime now, and it's not just one hunter going into the forest and coming out with one animal, for example, but if you were to look at the supply chain, this is how it must be, because otherwise the people benefiting and profiting from illegal wildlife trade will always be a few steps ahead. Well, as you have rightly said, the wildlife crime, it's if we're talking now not only about some poachers or villagers just going there from time to time. Yes. It's an organized crime, which is driven by certain criminals, as we call them, kingpins. Okay. And if as you mentioned, supply chain, so includes all the source country, the transit country, and the destination point country. So we are at this point when we have to take very consolidated and coordinated measures across all the entire supply chain. So we don't have really time to just figure out, oh, okay, maybe what should we just go to the site? We should think strategically, and we should cooperate in fighting the wildlife crime, because it's also the criminal networks. These people are usually involved in all other types of crime as well. So, and as you have said, the wildlife crime is quite lucrative. Dan untuk menentang pemerdagangan hidupan liar haram ini, semua aspek dan lapisan rantai bekalan itu perlu diperhatikan. Itu saya nak minta komen tambahan daripada Elizabeth selepas rehat ini, kerana bagaimana nak memastikan bahawa permintaan dan penawaran itu betul-betul dikawal selia. Kerana kalau tak dihapuskan di peringkat itu, apa pun undang-undang dan penguatkuasaan yang dilakukan, kerana ada nilai kewangan dan nilai keuntungan di situ, maka akan sentiasa orang akan melihat kepada itu sebagai satu alternatif untuk mendapatkan keuntungan. Itu kita bincangkan selepas ini. Terima kasih kerana masih menonton agenda Awani, dan Malaysia antara negara yang cukup bertuah dan beruntung kerana kita mewarisi flora dan fauna, dan antaranya seperti harimau yang tinggal begitu sedikit saja bilangan di dunia. Saya nak positif dan melihat mungkin 500 di Malaysia, tapi ada yang kata 300 dan kurang dan sebagainya. Tapi kita letakkan dalam anggaran julat itu, dan apa yang kita boleh lakukan, kerana mungkin setiap hari ada jerat baru yang diletakkan, dan mungkin setiap hari ancaman kepada setiap harimau yang ada di Malaysia untuk terperangkap dalam jerat itu. Oleh itu kita nak melihat luas rantaian bekalannya di peringkat global. Deklarasi London telah pun memberikan deklarasi yang begitu kuat keluar suaranya daripada London. Tapi saudari Elizabeth, penekanan terhadap melihat kepada pemerdagangan hidupan liar haram ini dalam aspek ekonomi global, rantaian bekalan global dan perdagangan global, pandangan saudari Elizabeth, bagaimana ini membantu kita terutamanya di rantau Asia Tenggara? Satu perkara penting yang berlaku semasa deklarasi London adalah negara-negara yang mengiktiraf deklarasi tersebut dikehendaki untuk memikirkan bagaimana menurunkan permintaan, mengurangkan permintaan. Sebab permintaan daripada orang ramai untuk bahagian-bahagian hidupan liar ini adalah satu perkara yang sangat sukar atau belum pernah kita lihat secara teliti. Dan deklarasi tersebut juga memerlukan kerajaan melihat atau mencari pendapatan alternatif bagi masyarakat yang bergantung kepada pemburuan haram. Dan ini adalah dua aspek ekonomi yang ditekankan oleh deklarasi London. Natalia, Elizabeth was just focusing on the demand side. From the users of the animal parts, and in terms of the things we have learned from the Tiger Alive initiative, how do we lessen and then make it zero the demand for tiger parts? That's one.
And secondly, if we were to substitute that with something else, either as a user or as a supplier, no other economic activities, is that really viable? Because doing things illegal is more exciting and more lucrative to a lot of people, and sometimes that's why they're doing it, because just get one tiger and then they can relax for like a few months. So how do we sustainably, from our previous experience that we have learned, manage this? Well, first of all, there should be an attitude that zero poaching in tiger landscapes, in tiger range countries, is possible. Okay. We can achieve it. There are examples of zero poaching, which is a final goal for tiger range countries in order to increase the number of tigers. And there are successes, such as in Nepal, in India, or in Russia. There are successes. The other thing that every tiger range countries is very specific with its problems, but at the same time it's specific and some problems are very similar. Of course, then every time we have to find the solutions to each problem. In Malaysia, for example, how would we move that practically? Because now we have signed it, then we want actions now to roll out. Exactly, there should be direct actions. Okay. First of all, we don't have any time for complacency. We have to take actions. So there is, in terms of Malaysia, the Malaysian government does take actions, but it also it goes to the question of improved law enforcement, intelligence-led law enforcement. This is more boots on the ground. This is more professional law enforcement, more professional law officers. And of course, collaboration of interagency collaboration in Malaysia, information sharing, which is always an issue. So it can be possible, but the measures, the strength should be accelerated. And in terms of tiger, we don't have much time to wait, and we have to take actions now. Itu Saudari Elizabeth, kalau saya boleh meneruskan hujah itu. Saya pernah dibincangkan di sini juga tentang harimau secara spesifiknya, dan kita tahu di hutan belum itu sendiri misalnya, kerana ada lebuh raya yang melaluinya. Jadi di mana-mana titik di lebuh raya itu pun boleh letakkan kereta dan masuk ke dalam, tak sampai sejam jalan pun boleh letakkan jerat dan berapa minggu kemudian pergi tengok misalnya. Jadi itu telah pun ada. Jadi bagaimana dengan apa yang dibincangkan di London 13 hari bulan dan kemudian ditandatangani itu, realiti seperti itu di dalam hutan di bawah sana boleh diubah besok kerana dia dah ada. Dan kita perlu perangi dia. Dan kita tahu terutamanya untuk harimau ia begitu mendesak sekali. Memang situasi itu ada, tetapi kita mesti cuba. Kalau tidak, situasi akan menjadi lebih teruk. Itu perkara pertama. Keduanya, dalam deklarasi London itu sendiri ada beberapa tindakan susulan yang perlu diambil oleh kerajaan, seperti saudari Natalia kata tadi. Lebih ramai penguatkuasa. Juga bila pemburu haram atau pedagang haram ditangkap, kita mesti menunjukkan bahawa kesalahan mereka adalah kesalahan yang serius, besar. Itulah mesej dari London sebenarnya. Ini besar. Ini besar, ini penting. Tapi kadang-kadang dia kena denda 10,000, 20,000. Itulah masalahnya. Dan di sinilah kerajaan perlu memberi lebih penekanan dan mungkin bekerjasama dengan AGC dan peguam badan-badan guaman di Malaysia untuk mencari jalan untuk meningkatkan atau melihat bagaimana kita boleh mengambil perkara ini dengan lebih serius. Tapi dalam deklarasi itu juga ada usaha untuk melihat kepada stok simpanan yang telah pun ada daripada bahagian-bahagian. Adakah Malaysia terbabit dalam hal itu? Kita tahu ada negara Afrika yang diberi kelonggaran sebelum ini. Kalau dia ada gading gajah, dia boleh ekspor untuk tempoh berkala. Jadi di Malaysia, adakah kita terbabit dalam apa jua bahagian dalam konteks itu? Malaysia ada terbabit dari segi gading gajah. Di mana Malaysia memainkan peranan sebagai, selama inilah memainkan peranan sebagai negara transit.
gading gajah diekspor dari Afrika dan menuju ke negara Thailand atau China dan transit di Malaysia dan pihak kastam di Malaysia telah merampas. Okay? Dan setakat ini atau dari awal 2011 kami telah merampas, Malaysia telah merampas lebih kurang 14 tan gading gajah. Dan sekarang menjadi masalah apakah bagaimana kita tapi kalau mengendalikan deklarasi London musnahkan. Itu recommendation musnahkan. Tetapi sebelum memusnahkan, trafik mengesyorkan supaya audit dilakukan. Supaya tak ada yang bocor. Tak ada yang bocor. Kita kira betul-betul apa yang ada. Kita letakkan marking supaya tidak boleh dijual semula. Dan juga kita menyiasat sampai ke hujung jalan dari mana datangnya dan ke mana perginya. Untuk orang ramai dan saya, kalau 14 tan tu berapa nilainya? Beratus juta? Beratus juta. Okey. Saya pergi ke rehat dengan perkara itu. Apabila kembali nanti, bagaimana untuk melihatnya dengan lebih luas? Kerana saya rasa deklarasi London juga melihat komitmen bahawa ini bukan hanya kerja perhilitan, ini bukan hanya kerja alam sekitar atau jabatan menteri alam sekitar, tetapi juga kerjasama pelbagai agensi yang Natalia juga katakan tadi, bagaimana kita nak melakukannya dan kita sebagai masyarakat sivil boleh menuntut dan memastikan dan membantu perkara ini berlaku. Kita bincangkan selepas ini. Adakah generasi masa depan akan boleh melihat seekor harimau yang hidup di Malaysia? Sebab tu nama dia pun unik untuk Malaysia. Jackson itu, Peter Jackson itu ada. Tapi dalam konteks itulah yang kita bincangkan ini, kerana mungkin di depan mata tidak nampak masalah ini. Tapi di belakang itu, walaupun kita sedang membincangkannya sekarang, kebinasaan itu sudah pun dan sedang masih lagi berlaku. Dan itu yang nak dihentikan. Kita berbangga kerana Malaysia menandatangani deklarasi di London untuk membendung dan menentang perdagangan hidupan liar antarabangsa. Tapi saya ingin terus pergi pada Elizabeth dalam perkara ini. Apa lagi yang mampu dilakukan? Kerana kadang-kadang nampak macam kita dah buat itu, kita dah buat ini, tapi masih susah. Harimau ini perjuangannya sejak berdekad lalu. Masih susah lagi juga untuk memastikan disampai, dan kita tahu sasaran untuk menggandakan jumlah harimau di Malaysia, kita masih lagi bergelut dengan menghentikan penurunan jumlah itu. Jadi secara reality on ground, apa yang paling utama harus kita lakukan sekarang? Paling utama yang kita harus lakukan adalah memberhentikan pemburuan haram. Okey, itu memang satu perkara yang susah. Tapi itu bukan kerja Jabatan Perhilitan sahaja. Di Malaysia kita ada polis, ada askar, ada unit pencegah penyelundupan. Kita ada banyak agensi dengan banyak kuasa. Dan mesej kita kepada pihak-pihak berkuasa adalah mengapa tidak menggabungkan pegawai, usaha, duit yang ada, menggemblingkan tenaga untuk mengatasi masalah ini. Kerana ia patut diiktiraf sebagai ancaman keselamatan national security threat. Kerana kita tahu di Afrika memang hampir setiap kali kalau saya baca dan saya Google tentang hidupan liar dan penguatkuasaan, ada ranger yang ditembak mati pun dan mereka bertempur dengan pedagang-pedagang haram ini. Di Malaysia, kalau kita ambil tindakan itu dan mengiktiraf dia ke tahap itu, saya rasa itu satu langkah menuju ke depan. Ya, dan kita tidak perlu pergi sejauh ke Afrika untuk melihat masalah keselamatan ini. Di hutan seperti di Belum Temenggong, kita ada ramai penceroboh hutan bersenjata. Dan ini telah pun diiktiraf oleh agensi-agensi penguatkuasa yang bekerja di sana. Dan ini adalah hutan-hutan yang kita promosi untuk ekoturism. Di manakah keselamatannya? So, keselamatan adalah isu yang kita semua boleh faham. Dan melibatkan semua orang. Ya.
Jadi kalau lebuh raya Timur Barat tu ada sekatan jalan raya yang banyak pun, kita jangan bantah. Kerana itu sebenarnya untuk faedah flora dan fauna. Like to go to Natalia now, and what hope do we have, especially for Southeast Asia and the tigers around, with the declaration in London? Is it giving you more rays of hope so that, you know, we're not fighting the dwindling numbers of tigers, but instead we're focusing on even doubling it up to meet the objective 2022? Well, I would change yours. We shouldn't be hopeful, we should be active. All right. We should take actions. We should see it as our priority. We should take ownership of this problem. And because we don't really have time to wonder about this and consider. But in terms of with regards to London conference and the declaration signed, well, the hope is that the governments treat wildlife crime as a serious crime, and they want to end it. This is the most important, that all the tiger-rich countries, the transit countries, the source countries are there, and as well as the countries that have the resources to help the developing countries to fight the tiger crime and to stop it and to increase the number of tigers. If this is a drug war and with drug pushers, traffickers are very high targets, but for illegal wildlife, you know, how do you look at it? Are they being put as much emphasis on that particular supply chain side of the whole equation, like the drug trade, or how do you see it? Because most of the time we look at poachers, but I believe the group that get the most profit would be the traders. Yeah. And how do we go after traders? They might not be carrying arms or bringing traps, going into jungles. They might be wearing coat and tie and we're walking around and destroying the flora and fauna, but we don't even realize it. Well, I think it's the issue of ownership and a priority of wildlife and tiger per se, because tiger is such an iconic species. It's and it's very close and intrinsic to Malaysian culture. And as long as the society treats tiger and all the other endangered species as their own, as the future heritage for their children, if they want their children to see tiger in the future and their grandchildren, not only in the zoo. So I think only when society is accelerated and again, when there's a communication with society and the government is taking actions, then we can stop the poachers, because the poachers, they also have kids. As well. Elizabeth, orang tengahnya ni orang yang memperdagangkan, dan saya pernah baca cerita Lizard King atau menonton diskusi di Astro Awani pun tahu tidak semudah itu untuk mengsasarkan, menangkap dan mengambil tindakan terhadap orang tengah ni, kerana mereka dan rangkaian mereka begitu kuat, bukan saja dalam sesebuah negara tetapi aspek antarabangsa. Sememangnya di situlah patut kita memberi lebih perhatian, sebab kita boleh tangkap beratus orang pemburu haram. Masalah mereka cari orang baru. Mereka akan cari orang baru. Sebab di peringkat pemburu haram, duit yang mereka terima itu sedikit sahaja. Yang banyak untung dari kerja haram ni orang tengah dan apa yang kita panggil kingpin. Nanti kita kena ada diskusi khas tentang kingpin, kerana saya mahu membantu masyarakat untuk mengenal pasti dan melihat corak mereka ini, kerana akhirnya masyarakat yang perlu menjadi mata dan telinga untuk perkara ini. Terima kasih banyak kerana anda telah menonton. Hantarkan pandangan anda sendiri kepada Astro Awani. Ada pelbagai platform, ada Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya, atau muat turun aplikasi mudah alih iOS dan Android, di mana anda boleh menonton siaran seperti ini secara langsung di gadget pilihan anda. Sekian, selamat malam dan jumpa lagi. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.